गैरत ऐसे हैं कि वापस हमारे ऊपर ही बंदूक तान देते हैं। ये बात इन्होंने बड़ी जबरदस्त कही है कि फिर बंदा भूल जाता है कि वो कितना तालीम याफ्ता है, कितना बाशऊर है, कितना वो मुहज्जब है। क्यों? क्योंकि उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है। और बर्दाश्त की हद खास तौर पर उस वक्त खत्म हो जाती है जब उसे ये पता चलता है कि 75 साल से मुझे धोखा दिया जा रहा था और उल्टा मेरे ऊपर ये मुसल्लत किए जा रहे थे। ये पानी जिसके ऊपर मेरा हक है, ये पानी घुमा फिर आगे डीएचए में पहुंचाया जा रहा था। ये सेवरेज का निजाम जो मेरा हक है, ये सिर्फ डीएचए को दिया जा रहा था। ये पहाड़ जिनके ऊपर सैरो सियाहत मेरा हक है, ये महदूद किए जा रहे थे सिर्फ यूनिफॉर्म पर्सोनल्स के लिए। ये हवाएं कि जिन पे मेरा हक है, इनको महदूद किया जा रहा था कि यहां पे कोई और नहीं आ सकता जनाब। ये महदूद है किसके लिए? गद्दार फौज के लिए। और गद्दार हर उस इदारे के लिए जो अंग्रेज बना के गया। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। वो वापडा वाला भी हो सकता है, वो एक बैंकर भी हो सकता है। हर वो शख्स जो इस सरकार के साथ मंसूब है वो गद्दार था, गद्दार है। और अगर उसे ये साबित करना है कि वो गद्दार नहीं है, तो उसे इसे जान छुड़ानी होगी, उससे इसे ताल्लुक का बाइकाट करना होगा। अगर वो ये बताना चाहता है कि वो गद्दार नहीं है, वरना वो गद्दार है। अगर किसी का भाई फौज में है और अपने भाई के साथ उसके ताल्लुकात ठीक चल रहे हैं, तो वो दोनों भाई गद्दार हैं। ये नहीं हो सकता कि मक्का से मदीना हिजरत करते हुए बंदा ये कहे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हक का राही तो हूं, लेकिन मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता। मैं हक का राही तो हूं, लेकिन मैं अपने बाप को नहीं छोड़ सकता। मैं हक का राही हूं, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकता। माफी भी उसी सूरत होती है जब अबू सुफियान खुद आके पेश होता है और वो कहता है कि हाँ, हमसे गलती हुई। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ज़र्फ, कि जब वो कहते हैं कि अगर खौफ के मारे माफी मांग रहे हो तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं, खौफ नहीं, ये हकीकत है जिसके ऊपर पर्दा था, जिसको मैं मानने से इनकार कर रहा था। तो वो माफी हो जाती है। उस हिंदा की भी माफी हो जाती है जो जंग के मैदान में उनके चचा की मुजरिम है। जंग के मैदान में इसलिए माफी हो जाती है। अगर वो जाती हमले की होती, किसी जुर्म में शामिल होती, तो यकीनन उसकी माफी नहीं होती। वो माफी नजरियाती माफी थी। वो माफी वो नहीं थी कि गद्दारी करके जाओ और उसके लिए माफी हो जाए। ना 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 ना, ऐसी माफी किसी को नहीं मिली। इन सारे मराहल से गुजर के आज अगर आप ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि फलां को गद्दार नहीं कहना, फलां 75 साल से हमने गद्दारी के तमगे सुने हैं, आज इनको गद्दार कहा जा रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है। पहली दफा इनको महसूस हुआ कि गद्दार सुनना कैसा लगता है। बोलना तो बड़ा आसान था, ब्लडी सिविलियन कहना तो बड़ा आसान था, सुनना कितना मुश्किल है। पहली दफा इनको महसूस हो रहा है। क्यों? कि पहली दफा वो पर्दा हट गया है जिस पर्दे के पीछे ये हमें सिर्फ फिल्में दिखाया करते थे, ड्रामे दिखाया करते थे, तराने सुनाया करते थे। अखे पुत्तर हटाते नहीं विकदे, ये विकदे लंडे बाजार कुड़े। ये वो बत्त पुत्र हैं जो इतने बेगैरत है कि अपनी माँ बहन बेटी की इस्मत दरी करते रहे सिर्फ बंगाली समझ के। वो तो पाकिस्तानी थे। बंगाली तो उन्हें इन खबीसों ने बनाया, और यही खबीस बाद में शहीद बन के हमारे सर पे सवार रहते हैं। यहाँ पे निशाने अदर लेके तो हमारा हाथ लेते रहे। ये खबीस थे, शहीद नहीं थे ये। जो हमारी माँ बहनों की बेटियों की अस्मत दरी करते रहे, हमारे घरों को लूटते रहे, हमारे वसाइल पे काबज रहे, हमारे बच्चे नंगे भूखे पैदा होते रहे, और इनके बच्चे जो है पलते फूसते रहे, इनके बच्चे तालीम याफ्ता होते रहे, लेकिन हमारे नहीं। क्यों? क्योंकि वसाइल पे काबज ये थे। जिस जमीन के ऊपर मुझे 5 मरले का प्लाट मिलना चाहिए था, उस जमीन के ऊपर इन्होंने 5,000 कनाल का कब्जा करके एक जर्नैल को, एक ब्रिगेडियर को, एक कर्नल को दे दिया। क्यों भाई? वो कॉलोनियल फौज का फौजी था। वो कॉलोनियल निजाम था जो गोरा यहां पे मुसल्लत करके गया कि आओ, मेरी फौज ज्वाइन करो, मुझे सर्व करो, मेरी खातर अपने लोगों पे गोली चलाओ, मेरी खातर अपने लोगों को लूटो, मेरी खातर अपने लोगों की तज़हीक करो, इनकी बेहुरमती करो, इनकी इस्मत दरी करो। और उसके बाद अगर तुम मारे जाओगे
تو تمہاری نسلوں کو سنوار دیا جائے گا، اور اگر تم زندہ رہو گے اور ریٹائر ہوگے تو تمہیں اتنی زمین اور اتنی جاگیر اور اتنی مراعات دی جائیں گی کہ تمہاری نسلیں عیاشی کریں گی۔ وہی غدار آج بھی اس قوم میں موجود ہیں، وہی غدار آج بھی اس وردی کو پہنتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، اور وہی غدار آج بھی اپنے بھائی کو اور اپنے باپ کو اور اپنے بیٹے کو افسر بتاتے ہوئے سینہ چوڑا کر دیتے ہیں، اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے کہتے ہیں، اور پتہ بتاؤ تم کدھر ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ اتنا تم پتہ بتانے والے ہوتے تو ڈالر کا ریٹ بتاتے؟ سامنے آ کے کھڑے ہو کے عمران خان کے سامنے کہتے ہیں، عوام کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم ہیں جو سمگلنگ کرواتے ہیں، ہم ہیں جو دہشت گرد پیدا کرتے ہیں، ہم ہیں جو 65 کی جنگ تم لوگوں کے اوپر مسلط کی تھی، ہم ہیں جنہوں نے پاکستان کو توڑنے کے اندر ملوث تھے، ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے کہتے ہیں، اتنے دلیر ہو تم؟ بزدل ہو، بزدل، بزدل، بزدل کی بھی شاید کوئی نچلی سطح ہوگی، اس سے بھی کہیں نچلے کی درجے کے بزدل ہو، ورنہ جرنیل ہو کے 25 جرنلسٹ کو بٹھا کے یہ نہ کہتا کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں، اس کے بعد پھر یہ کہتے ہو کہ غدار کہتے ہو، اس کے بعد یہ ڈرامے کرتے ہو کہ تم لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہو، نہیں ہوگی۔ اور یہ یاد رکھو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، جو بھی یہاں پہ سن رہا ہے یہ یاد رکھنا، فوجی نسلیں اب ٹارگٹ پہ ہیں، خود سے سنبھلو گے یا سنبھال دیے جاؤ گے، یہ یاد رکھو۔ یہ مت سوچنا کہ تم لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اگر یہاں پہ کوئی سوچتا ہے کہ میں کرنل کا بیٹا ہوں، میں جنرل کا بیٹا ہوں، تو تمہارا تو بچہ ہوگا نا، تم جنرل کی وجہ سے کسی محفوظ مقام پہ بیٹھ گئے ہو، وہ تمہارا بچہ تو کہیں نہ کہیں ہوگا نا۔ یہ ہم اپنی نسلوں کو وصیت کر کے جائیں گے کہ پتر، جدھر کہیں کوئی بچہ ملے جو یہ بتائے کہ میرا دادا جرنیل تھا، میرا دادا میجر تھا، میرا دادا کرنل تھا، اس کو وہیں گاڑ دینا۔ یہ ہم وصیت کر کے جائیں گے اپنی نسلوں کو۔ مجرم ہو تم لوگ، غدار ہو اس مٹی کے، ہماری نسلوں کے مجرم ہو تم لوگ، ہماری تباہی اور بربادی کی وجہ ہو تم لوگ، جو اپنی خاکی کے لیے ہمیں رونتے چلے گئے، جو اپنی تھوڑی سی تنخواہ کے لیے، تھوڑی سی مراعات کے لیے اس پوری قوم کو، اس پورے ملک کو تو نہ صرف تقسیم کیا، غلام بنا کے رکھ دیا۔ پسماندگی کی یہ حالت ہے کہ آج بھی اس ڈٹائی کے ساتھ وہ سٹیکر لا کے کہتا کہ فوٹیج نہیں بناؤ، اور لوگوں کا خوف دیکھو، اور یہ خوف ٹوٹنے والا ہے، اکثریت کا ٹوٹ رہا ہے، آہستہ آہستہ سب کا ٹوٹ جائے گا۔ سوچو اس دن تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، سوچو۔